Baba. Ayun na. Mga kapusit, titingnan natin ito isa. Baka marami naman to. Oh, talo. Yee! Halo. Lalayo pa yan eh. Huli sana. Kapusit, tayo delikado. Halo. Uy, ba? Ayos meron natin. Patay yung mamang. May huli. Kat. Oh. Ayun. Oh. Yeah. Overacting yung kapusit. Oh. Mga kapusit. Tingnan na natin. May huli. Bubo pa lang ito. Hindi pa matalino. Pag hindi naging matalino, wala na. Yan na. Uy, meron. Bata pa. Meron. Ilo. Yung ulo, oh. Ay, Huli. katawan. Oh. Kita sa loob yan, kita sa loob. Kita yung loob. Kita yung loob. Kita yung loob. Oh, 3 piraso. Ito isa. Oh. Ulo buhay. Hindi maluluko yan. Totoo yan. Oh. Sarap. Natira, pangpaksiw. Wala. Piraso. Thank you. Woohoo. Kubit agad, 2 milyon. Sa parit na lang. Katatay mo lang ito. Oh, subukan na natin kung may naman ulit ito. Mga kapusit. Bakit nawala yung Hawakan mo. Alalay. Itaw na kita. Testing natin. Tingnan naman. Sila yung pinuli natin. Ayos ah. May bayad to, videographer. Ha? pero umalo. Meron, dalawang piraso. Mahina. Pakawin mo po para makita nyo. Oh, ito na, tingin kayo. Ito na guys, oh, dami. Pusit, dami isda. Pusit, 2 piraso. Palungkit. Ito na, mga kapusit. Kukuhanin na natin. Malayo. Hindi maabot. Ito na kapusit, oh.